mga kabakas, congratulations, labi kay special nga ron nga bakas to. Bag-o lang yun ta ni gawas nga bakas o bag-o lang yun naman og church kaya mao ni ditawak-tak sa to kabakas. So yan, blue buds na ta mga kabakas, nakita niyo, grabe kanindot kabakas, lisod man siya kuwaon pero at least karon na-approve na ni Boss Met mga kabakas no, blue buds na ta. So wala na ilain mahitabo kabakas o wala na ilain magtag-iya sa word nga kabakas kundili ato na ni! Isa sa rason kabakas nga mas the more nga na-motivate na nga magdaghan ang atong content. Congratulations sa inyong tanan kabakas, tungod sa inyo kabakas no, dako kay kog pasalamat tungod aning blue buds nga natanggap o nadawat nato karon kabakas no. Dili lang pod kay nalipay ta tungod kay 22 karon. Kundili special kay nga adlaw kabakas kay double ang atong nadawat na blessing. Salamat Lord. Kaya padayon lang kabakas, ikaw nga naagyan na ni nga video karon, isa ka nga maing-ani na pudpuhon sa gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi nga mahimo ka og brand. So karon kabakas, brand na nato na ang word nga kabakas, ato na dili na makita o makuha pa sa uban.